السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا ہوا اختتام۔ اکبر الدین اویسی کی جانب سے کیے گئے مطالبات حق بجانب۔ وزیر اعلیٰ نے اکبر اویسی سے کیا اظہار تشکر۔ شب برات سے قبل قبرستان اور عبادت گاہوں کی صاف صفائی کروائی جائے۔ مجلسی رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے حکومت سے کیا مطالبہ۔ ذہن منتشر کرتے ہوئے ٹھگنے والے 2 افراد گرفتار اور ڈکیتی میں ملوث ملزم بیگم پیٹ پولیس کی حراست میں۔ ڈی سی پی نارتھ زون کی میڈیا کانفرنس۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ اسمبلی کے آخری روز تصرف بل مباحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے 90,000 جائیدادوں پر تخراج کے اعلان کا خیر مقدم کیا اور اس کے لیے کوچنگ سینٹرز کا قیام عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ نظام کالج کی طرز پر پرانے شہر میں بھی اسٹڈی سرکل قائم کرنے اور صدرنشین وقف بورڈ کے عہدے پر سنجیدہ شخص کا تقرر کرنے، حج کمیٹی، اقلیتی کمیشن، فائنانس کارپوریشن کی تشکیل میں عمل میں لانے، تلنگانہ پبلک سروس کمیشن، یونیورسٹی کے وائس چانسلرز میں اقلیتوں کو موقع فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کرسچن بھون، سکھ بھون کے تعمیری کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے اور تمام تقررات کے لیے منعقد کیے گئے امتحانات اردو میں لکھنے کا موقع فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ Sir, I also like to recall that the government has nominated the Urdu knowing members in Telangana State Official Language Commission so far, sir. Has not nominated, sorry, sir. So for this, we had been repeatedly requesting, sir, کہ آپ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف تو دیے ہیں اور اردو کو ہر سرکاری دفاتر ہر جگہ پہ اردو امپلیمنٹ ہو رہی ہے نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے آفیشیل لینگویج کمیشن میں ایک اردو نمائندے کا تقرر اگر ہو جاتا ہے تو اس سے اردو کو کافی مدد ملے گی اور اردو بولنے والوں کو کافی مدد و سہولت بھی ہوگی۔ Sir, similarly, the government has not nominated a minority member in Telangana State Public Service Commission. State Public Service Commission میں سابقہ میں ایک مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے ایک رکن کو موقع دیا گیا تھا۔ اس مرتبہ بھی وہاں پہ ویکنسیز ہیں اور ہم ایک مائنورٹی کو اس میں بھی تقرر کر سکتے ہیں، تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ اس میں بھی ایک مائنورٹی کو لیں۔ اور سر میں نے اپنی بجٹ کی سپیچ میں بھی کہا تھا کہ کونسل فار ہائر ایجوکیشن میں بھی آپ وائس چیئرمین یا رکن کی حیثیت سے اگر آپ ایک مائنورٹی کو نامینیٹ کرتے ہیں تو مائنورٹی انسٹیٹیوٹس یا مائنورٹی کالجز جو ہائر ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں ان کو کافی سہولت ملے گی، ان کا نمائندہ بھی وہاں پر ہوگا، ان کے مسائل کو لے کر بھی جا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ضرور اس تعلق سے بھی غور کرے گی۔ اور سر آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت نے ایم ٹی ایف اور آر ٹی ایف جو اسکالرشپس ہے جونیئر کالجز کے، ڈگری کے، گریجویشنز کے، اس کے میں نے بجٹ سپیچ میں ساری تفصیلات رکھی تھیں کہ کتنے بقایا ہیں، تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں آنریبل اسپیکر صاحب کہ یہ ایم ٹی ایف کے اور آر ٹی ایف کے جو پینڈنگ ہیں، جو 2018 and 19 میں 303 applications are pending. جی ایچ ایم سی میئر جی وجے لکشمی نے چندرائن گٹے میں واقع جی ایچ ایم سی چار مینار زونل آفس پہنچ کر مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ میئر وجے لکشمی نے سنتوش نگر تا چندرائن گٹا فلائی اوور کے تعمیری کاموں کا خصوصی طور پر جائزہ لیا اور تفصیلات بھی حاصل کی۔ اس موقع پر چار مینار زونل کمشنر اشوک سمراٹ کے علاوہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز اور نمائندہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असम्बली के बजट इजलास में तसर्रुफ बिल मुबाहिस का जवाब देते हुए दावा किया कि मरकज़ी हुकूमत से बेहतर कारकर्दगी रियासती हुकूमत की है, जिसका सबूत ये है कि रियासत की GDP मरकज़ से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को तयक़ीन दिया कि उनकी तमाम पेश करदा तजावीज़ को रोबे अमल लाया जाएगा और सिर्फ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में ही नहीं बल्कि हर शोबे जात में अक़लियतों को नुमाइंदगी दी जाएगी। वज़ीर आला ने बताया कि हुकूमत का काम है कि वो औक़ाफ़ी जायदादों की हिफाजत करे, जिसके लिए CBCID तहक़ीक़ात का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला ने बताया कि दलित बंधु प्रोग्राम मुल्क भर में मिसाली है। मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने असम्बली में वक़फ़े सिफ़र के दौरान बात करते हुए वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ KT रामाराव से मुतालबा किया कि वो अहदेदारों को हिदायत जारी करें कि वो शब बारात के मौके पर क़ब्रिस्तानों की साफ़ सफाई करने के इक़दामात करें। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता बारिश के बाद करोड़ों रुपये की तबाही हुई, जिसके मद्देनज़र मानसून से कबल तमाम तालाबों, नालों और झीलों के तामीरी काम पाए तकमील किए जाने चाहिए। बाद अज़ां वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ KT रामाराव ने तयक़ीन दिया कि वो आज ही GHMC के अहदेदारों को हिदायत जारी करेंगे कि वो शब बारात के मौके पर तमाम क़ब्रिस्तानों में साफ़ सफाई का आगाज़ करें। ताल्लुक से रोड वाइंड, उसकी नाला वाइंडिंग और उसकी रिटर्निंग वाल, मुख्तलिफ काम करोड़ों रुपए के चल रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से चल रहे हैं। इसके लिए मेरी दरख्वास्त है कि बारिश से पहले एक रिव्यू मीटिंग मिनिस्टर साहब लेके कहाँ कैसे काम हुए, कितने हुए, उसका एक जायजा ले तो बेहतर होगा। कामों में तेजी भी होगी और बहुत सारे जो काम स्लो हो गए, कंट्रैक्टर बोलता है मुझे बिल नहीं मिला, काम रोक दे रहा है, फिर बारिश आ रही है साहब, फिर कहीं दोबारा कुछ नुकसान ना हो लोगों के लिए। दूसरी बात यह है साहब कि रोड वाइंडिंग के लिए भी फंड्स जारी करे तो रोड वाइंडिंग के कामों में तेजी पैदा होगी। और ये गिरेबियार्डों में जितनी सफाई की जरूरत है, 4 दिन के बाद हमारे पास जागने की रात आ रही है। आप ही एक टेलीफोन मैसेज के जरिए अगर सब जोनल कमिश्नरों को बोले कि पूरे गिरेबियार्डों में सफाई करके इंतजाम करें तो बेहतर होगा। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास के आखिरी रोज़ वक़फ़े सिफ़र के तहत बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए CBCID की तहक़ीक़ात में तेज़ी लाएँ और अब तक जो भी तहक़ीक़ात हुई है इससे वाकिफ़ करवाएँ, क्योंकि शहरी इस बात से लाइल्म है कि तहक़ीक़ात का आगाज़ हुआ भी है या नहीं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि 77,000 एकड़ अराज़ी में से 57,000 एकड़ अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़े हो चुके हैं और अब सिर्फ 20,000 एकड़ अराज़ी बाकी रह गई है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया कि जो भी औक़ाफ़ी जायदादों की बेकायदगियों में मुलव्विस है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने वक़फ़े सिफ़र में बात करते हुए वज़ीर सेहत से मुतालबा किया कि वो एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली में ICU वार्ड क़ायम करें और नीलोफर हॉस्पिटल में दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों के लिए कार्डियोलॉजिस्ट वार्ड का क़याम भी अमल में लाया जाए। उन्होंने बताया कि एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली में इलाज बेहतर तौर पर किया जा रहा है, जहां सैकड़ों अफराद रोज़ाना इलाज के लिए रुजू हो रहे हैं। उनके इलाज के लिए ICU वार्ड की सख्त ज़रूरत है। MNJ कैंसर हॉस्पिटल है सर, जो कैंसर पेशेंट्स के लिए है। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल है जो आंख के लिए। इसके साथ साथ साहब मेरे पास एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली है सर। जब से मैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बना हूं सर, ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ है सर।
پہلے آؤٹ پیشنٹ کے اندر سر 80 سے 100 آتے تھے سر, آج مور دین 1500 آؤٹ پیشنٹ آ رہے ہیں سر. ڈیلیوریز بھی 400 پلس ہو رہے ہیں, دوسری چیزیں بھی اچھے ہو رہے ہیں سر. میں لاسٹ ٹائم ہمارے ہیلتھ منسٹر لکشمن ریڈی صاحب تھے جب سے میں کنٹینیوس پروپوزل دے رہا ہوں سر, ایریا ہاسپٹل نامپلی کے اندر آئی سی یو یونٹ ڈالنا چاہیے سر, اور ڈائلسس سینٹر آج بے انتہا ضروری ہے سر. آج اگر دیکھتے ہیں تو کافی لوگوں کو کڈنی پرابلم چل رہا سر, اس کے لیے ایریا ہاسپٹل. ٹی آر ایس رکن اسمبلی ڈی ناگیندر نے تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے آخری روز وقفہ صفر میں بات کرتے ہوئے اس بات کی نمائندگی کی کہ ان کے حلقے اسمبلی خیرتآباد کے دین دیال نگر روڈ نمبر 45 امبیڈکر کے پاس ڈبل بیڈ روم مکانات کے تعمیری کاموں کا آغاز کرنے کے لیے فنڈز جاری کیا جائے, کیونکہ مذکورہ مقامات پر سنگ بنیاد تو رکھ دیا گیا لیکن تعمیری کاموں کا آغاز ابھی تک نہیں کیا گیا ہے. مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ایوان میں وقفہ صفر کے دوران بات کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اردو میڈیم کے 535 مخلوعہ جائیدادوں پر فوری تقررات عمل میں لائے اور 2017 میں منعقدہ ٹیسٹ میں میرٹ میں کامیابی حاصل کرنے والوں کو شامل کیا جائے. مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حلقہ اسمبلی کاروان اور بہادر پورے میں لڑکیوں کے لیے جونیئر کالج فوری طور پر قائم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بتایا کہ کاروان سے لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نامپلی تک جانا پڑتا ہے. پوسٹ ویکنٹ ہے اب تک, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایس سی ایس ٹی بی سی اور وومن کے جو زمرے کے اندر یہ ریزرو سیٹس تھے 2017 سے 535 پوسٹ ویکنٹ ہے. میں آپ کے ذریعے ہم بارہا ہر سیشن کے اندر یہ چیز کو اٹھاتے آئے ہیں, ہر سیشن میں یہ چیز بول رہے ہیں کہ میری حکومت سے گزارش ہے کہ یہ پوسٹ ڈی ریزرو کریے. ڈی ریزرو کر کے جو آلریڈی ایگزام لکھ دیے میرٹ جو بھی بچے ہیں میرٹ کینڈیڈیٹس کو جو ہے نا اس کے اوپر نوکریاں دیجیے. آپ 535 پوسٹ ہے منسٹر صاحب, 535 پوسٹ خالی پڑے ہوئے ہیں صرف کیونکہ اردو میڈیم کے اندر جو ہے نا ایس سی ایس ٹی کے لوگ نہیں آتے, وہ پوسٹ ویسی خالی جا رہی. ایجوکیشن منسٹر صاحبہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2017 اور 16 کے درمیان میں میرے حلقے کاروان کے اندر 2 جونیئر کالج کے تعلق سے بتایا تھا, اردو میڈیم جونیئر کالج کے تعلق سے, اور ساتھ ہی ساتھ بہادر پورے میں بھی کالج کی ضرورت تھی, وہ بھی پرپوزل دیا گیا تھا. مگر آج تک نہ زمین الاٹ ہوئی نہ کوئی ایسا پروسیس آگے بڑھا. میں آپ کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ بچوں کی تعلیم کے لیے بہت دور آنا پڑ رہا ہے, بہادر پورے سے 5-6 کلومیٹر جانا پڑ رہا ہے, اور حلقے کاروان سے مجھ کو نامپلی کو آنا پڑ رہا ہے. میں آپ کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں. کانگریس رکن اسمبلی سری دھر بابو نے اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں وقفہ صفر کے دوران ریاست کی عوام کے اہم موضوع کو پیش کرتے ہوئے اس بات کی شکایت کی کہ محکمہ برقی کی جانب سے جاری کردہ برقی بلوں میں برقی بل کے علاوہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی وصول کیے جا رہے ہیں, جو عوام کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے. اس طریقہ کار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. وادی مصطفیٰ میں مقامی راؤڈی شیٹرز اور لینڈ گرابرز کی سرگرمیوں میں آئے دن اضافہ دیکھا جا رہا ہے. تفصیلات کے مطابق جب بھی کسی پلاٹ پر تعمیری کام شروع ہوتے ہیں تو راؤڈی شیٹرز کا ٹولہ وہاں پہنچ کر کام روکنے کی کوشش کرتا ہے اور مالک اراضی کو ہراساں کیا جاتا ہے. مقامی افراد نے ان راؤڈی شیٹرز سے تنگی کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر پولیس رچا کنڈا مہیش بھاگوت سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر ان غنڈہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں. بھائی میرا نام فہد محمد باکل کا, یہاں شاہی نگر وادی مصطفیٰ میں ہائی وے ہوٹل کا اپوزٹ 100 گز کا پلاٹ لیا تھا میں 1.5 سال پہلے. تو میں ریسیل کر دیا مسٹر شیخ نصیر کو. تو میں دبئی جانے والا تھا, میں چھوٹا پہ بلا رہے تھے 3 مہینے کے واسطے. تو فرحان نام کا راؤڈی شیٹر ادھر النہدی ہوٹل کا بازو رہتا, انہیں 15-20 جنے بچوں کو بھیجائے کہ زمین میں پھر لیڈیگیشن ڈالنے قبضہ کرنے کے واسطے. تو میرے کو خبر ملی تو شیخ نصیر اللہ فون کر رہے تھے, میرے کو اطلاع کی انفارمیشن دیے. اسی کے بعد اسے تو میں ترنت سیدھا بالاپور پیس کو گیا, بھاسکر صاحب سے ملا, بات کرا, پیپر شو کرایا میں.
गौस नगर चंद्रायन गुट्टे में गरीब बेवा खातून की अराजी पर कब्जा करते हुए मकान भी तामीर कर दिया गया। बेवा खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसकी अराजी पर जबरन कब्जा करते हुए तामीराती काम किए गए हैं। खातून ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस से अपील की है कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करे। लेती 5-6 साल होगा मेरे को लेके, सुने वहाँ ये क्या बोलते सो लॉकडाउन पड़ा था, जब जाके देखे तो लॉकडाउन में भी जब गए तो नहीं हो सका, गए तो जो कुछ भी नहीं बोले, सुने क्या और क्या बोलते सो ये कब्जा कर लेके कुफल डाल के रख दिए लोग, कुफल डाल के रख दिए। बोले पुलिस नाके भी यहाँ वहाँ फिरे तो भी कुछ भी नहीं बोले वो लोग, सुने। और क्या बोलते सो यहाँ पुलिस नाके गए तो कुछ भी नहीं बोले। किसी लिए अब किसका से लिए वो तो जिक्रिया है, जिक्रिया के पास है। 5 साल पहले लिए थे, 5 साल पहले लिए थे उनके पास से, 5 साल पहले लेके। आनंद नगर रोड नंबर 4 एलबी नगर में खातून के गले से तिलाई चेन उड़ाने का वाक़या गुज़िश्ता शाम तकरीबन 7:30 बजे पेश आया। पुलिस के मुताबिक 60 साला वी हरी प्रिया ख़रीदारी करने के बाद वापस हो रही थी कि रोड नंबर 4 पर पीछे से आने वाले एक नौजवान ने खातून के गले से चैन छीनी और राह फरार इख्तियार की। मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। అక్కడి నుంచి నేను మూల మలిగి ఇటు వస్తుంటే ఆ సందులో లాక్కున్నాడు వాడు, వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఏ ఏరియాలో లాక్కున్నాడు వాడు? అదే ఇక ఏరియా కాలనీలో గిన్నె పక్క నుంచి రోడ్ నెంబర్ 4, రోడ్ నెంబర్ 4లో. ఓకే, మీరు ఏ కాలనీలో ఉంటారు మేడం? నేను ఇంద్రప్రస్థ కాలనీ, రోడ్ నెంబర్ 5. बेगमपेट पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए डकैती में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्ज़े से 49,000 रुपये नगद रकम के अलावा दीगर अशिया बिलखुसूस रसीदें भी बरामद की। डीसीपी नार जोन के मुताबिक सब्बू गणेश नामी शख्स को हिरासत में लिया गया, जबकि इससे माल ख़रीदने वाले 41 साला भूर सिंह को भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्ज़े से नगद रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद की हैं। हुए 65 ईयर ओल्ड एक औरत, वो हाउस वाइफ है, उनके घर में जाके एक लड़का सर्वे करने वाले की जैसा उनको बिलीव करा के 1 वीक के पहले वो जाके उनसे मिलके उनसे बात किए हैं और उनके पास मंगलसूत्र में वो देखा है, उसने रेकी किया है और कल उसने उनसे पानी मांगा है पीने के लिए, वो दे दिए कौशल्या जी ने। पानी पी के उनके पीछे जाके फिर उनका गले में एक वायर लगा के उनको। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मार्केट पुलिस ने जहन मुंतशिर करते हुए ठगने वाले 2 बैन रियासती मुलज़मीन को हिरासत में लिया और उनके कब्ज़े से 7 तोले तिलाई ज़ेवर बरामद किए। पुलिस के मुताबिक अल्फ़ा होटल के करीब से मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। मुलज़मीन इससे कबल गैर कानूनी तौर पर शराब की मुंतकिली और फ़रोख्त के इल्ज़ाम के तहत महाराष्ट्र पुलिस के हाथों भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। डीसीपी नार जोन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। जाके ये बोले कि उनको बच्चे नहीं हो रहे और एक शादीशुदा औरत को पूजा के बाद प्रसाद दे के उनके ब्लेसिंग्स लेने से बच्चे हो जाते, ऐसा बोल के उनको बिलीव करने के लिए कोशिश करके उनको प्रसाद दिया है। प्रसाद में कुछ मिला हुआ है और उस औरत अनकॉन्शियस हो गए उसके बाद, और उनका साड़ी से ही उनको कवर करके वो उनके ऊपर जो भी ज्वेलरी है वो चोरी किए हैं और ये लोग वापस महाराष्ट्र गए। ये लोग कंचरबट गैंग के बिलोंग हुए लड़के हैं, 3 भाई है, गोविंद मनोज यादव, कन्हैया
किशन सालुंकी, अशोक सुरेश यादव, इनमें 2 लोग हमारे पास से अभी गिरफ्तार होके दे आर गोइंग टू बी रिमांडेड एंड एक सुरेश यादव को हमें पकड़ना है और भी। पर 2 तोला गोल्ड के अलावा बाकी पूरा प्रॉपर्टी रिकवरी हो गया है और वो इंटैक्ट इधर डिस्प्ले में रखे हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में बल्ली डिवीज़न ओल्ड मलकपेट में अवामी शिकायत की यकसोई का सिलसिला जारी है। ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में अवामी मसाइल की यकसोई के लिए किए जाने वाले दौरे के मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी ने ये बात बताई। मंगल को नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी ने अल फलाह मस्जिद लैंड वहीद नगर में जारी बॉक्स ड्रेन के कामों का मुआयना किया और मुकामी आवाम की जानिब से आलूदा पानी की शिकायत का जायज़ा लेते हुए महकमे आबरसानी के AE हशमत अली को अवामी मसाइल से वाकिफ़ करवाया। इसके अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी ने दीगर मसाइल की यकसोई के लिए भी अहदेदारों की तवज्जो मबदूल करवाई। इस मौके पर मुकामी मजलिसी सदूर इब्तिदाई व कारकुनान भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्ली डिवीज़न रमनसपुरे में वाक़ क़ब्रस्तान और मसाजिद का दौरा करते हुए मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने मंगल को जायज़ा लिया। शब बारात के पेश नज़र डिवीज़न के मुख्तलिफ़ क़ब्रस्तानों का दौरा करते हुए मोहम्मद खादर ने साफ़ सफाई और झाड़ियों की कटवाई से मुताल्लिक़ जायज़ा लिया। कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत और मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां की सरपरस्ती में रमनसपुरा डिवीज़न के ITI ईदगाह, रमनसपुरा, चिराग अली नगर और ताड़वन में वाक़ क़ब्रस्तानों का दौरा करते हुए साफ़ सफाई, झाड़ियों की कटवाई के अलावा आहक पाशी के कामों का भी जायज़ा लिया गया, जबकि शब बारात के पेश नज़र आर्जी तौर पर क़ब्रस्तानों में बरक़ी का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के हमरा मुतालिका सदूर इब्तिदाई और मजलिसी कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। AC गार्ड की आवाम को सहूलत पहुँचाने की गरज से मुकामी मजलिसी कायदीन की कोशिशों के बायस AC गार्ड में आधार कार्ड अपडेशन सेंटर कुशादा किया गया है। इस सेंटर पर आधार कार्ड के इंदराजात की तस्हीह के अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट भी खोला जा सकता है। इस मौके पर एरिया यूनिट प्रेसिडेंट शेख निज़ामुद्दीन हुसैन बिन फजलुल्लाह के अलावा सोहेल अशरफी व दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास का हुआ इख्तिताम। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से किए गए मतालबात हक बजानी। वज़ीर आला ने अकबर ओवैसी से किया इजहार तशक्कुर। शब बारात से कबल क़ब्रस्तान और इबादत गाहों की साफ सफाई करवाई जाए। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने हुकूमत से किया मुतालबा। जहन मुंतशिर करते हुए ठगने वाले 2 अफराद गिरफ्तार और डकैती में मुलविस मुलजिम बेगमपेट पुलिस की हिरासत में। DCP नॉर्थ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।